ٹھیک ہو گیا. چلے یہاں تک جو تھا ہم وہ کل آ گئے تھے کہ ہم نے گوگل پر اپنی فیس بک آئی ڈی جو لاگ ان کی، ہم نے گوگل پر جا کر ایف بی ایڈز مینیجر لکھا. ٹھیک ہے، اور ایف بی ایڈز مینیجر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے اصل میں ایڈ چلانے ہیں تو اس کے لیے جو ٹول استعمال ہوتا ہے وہ ایڈز مینیجر کے نام سے ہے، جس میں ٹوٹلی جو فیس بک پر ایڈ چلانے کے لیے ساری ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایڈز مینیجر آپ سرچ کریں گے اور اس کے بعد نیچے آ کر ایڈز مینیجر. آگے جی گو ٹو ایڈز مینیجر، اور پھر جو ہے آپ نے ان 3 لائنوں پر کلک کرنا ہے اور پھر ایڈز مینیجر. تو یہ جو ہمارا مین پیج ہے یہ والا، جس پر یہ کریٹ کمپین، میں نے آپ کو بتایا کہ کریٹ کمپین اصل میں جو ایڈ ہم چلاتے ہیں اس کو کمپین کہتے ہیں، کہ ہم نے اس چیز کی کمپین چلائی، ہم نے ویڈیو کی کمپین چلائی، ہم نے میسیجز کی کمپین چلائی، ہم نے لیڈز کی کمپین چلائی، ٹریفک کی کمپین چلائی، فلاں فلاں، وہ ہم سارے انشاءاللہ سیکھیں گے. تو یہ کمپین اس کو کہتے ہیں، یعنی ایڈ چلانے کو، سیٹ کرنے کو کمپین کہتے ہیں فیس بک کی ٹرمز میں. تو ہم نے کرنا ہے جی کریٹ کمپین. تو جو ہی آپ کریٹ کمپین کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آپشنز آئیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کو کہتے ہیں چوز اے کمپین آبجیکٹیو. عام لفظوں میں فیس بک جو ایڈورٹائزر ہیں وہ اس کو کہتے ہیں آبجیکٹیو لیول، اس کو کہتے ہیں آبجیکٹیو لیول. تو یہاں پر ہم نے یہ فیس بک کو بتانا ہوتا ہے یا آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو کمپین چلانی ہے، جو ایڈ چلانا ہے، وہ کس لیے چلانا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اور یاد رکھیں یہ کچھ چھوٹا موٹا ٹول نہیں ہے ایڈز مینیجر، یہ بہت وسیع ترین ہے اور اس میں بہت کچھ ہے سیکھنے کو اور چلانے کو اور آگے بڑھنے کو. ہماری جو آپ سے بات ہوئی تھی وہ قرآن اکیڈمی کے لحاظ سے ہوئی تھی، لیکن انشاءاللہ پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ نالج شیئر کی جائے، لیکن جو بھی میں شیئر کروں گا اس سے بڑھ کر اس پر بڑا کچھ ہے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ سب کچھ آپ کہنا کہ وہ سیکھا جائے یا سکھایا جائے تو وہ تو آپ کو 6 ماہ بھی لگ جائیں. ٹھیک ہے نا، یہ ایسا ٹول ہے، میں آپ کو اس کا دکھاتا ہوں کہ کیسے آپ کو مطلب 6 ماہ بھی لگ سکتے ہیں. اچھا جی، بہرحال آپ نے یہاں آ کر لیکن جو فیس بک پر ایڈ چلانا، قرآن اکیڈمی کے لیے فیس بک کے لائکس لینا، فالوورز بڑھانا، اور ایون کہ کسی پروڈکٹ کے لیے، اپنی کسی سروس کے لیے، اس کے لیے انشاءاللہ آپ کو ہم جو ہے نا وہ تیار کر دیں گے، آپ بے فکر رہیے گا. تو آبجیکٹیو میں سب سے پہلے آتا ہے اویئرنیس. اویئرنیس میں آپ دیکھیں کیا کچھ آتا ہے، ادھر سائڈ پہ اس کے سارے آگے آپشنز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آتی ہے ریچ، پھر آتی ہے برانڈ اویئرنیس، پھر جی ویڈیو ویوز، پھر اسٹور لوکیشن اویئرنیس. ریچ کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ فیس بک پیج ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی، تو ادھر آپ نے کوئی پوسٹ اپلوڈ کی، بالفرض میں نے یہ پوسٹ اپلوڈ کی. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہ کیا ہے، پیپل ریچڈ، یعنی 4744 بندوں تک یہ پیپل مطلب کہ لوگوں تک یہ چیز پہنچی ہے. ہماری یہ جو پوسٹ ہے یہ تقریباً 5000 بندوں تک یہ پہنچی ہے. تو جتنے لوگوں تک یہ چیز پہنچی ہو اس کو کہتے ہیں پیپل ریچڈ. ٹھیک ہے نا، ریچ. تو لائک اور چیز ہے، کمنٹ اور چیز ہے. ٹھیک ہے نا، کمنٹس وغیرہ، شیئرز وغیرہ اور چیز ہے، اور اس پر جو میسج کرے گا وہ اور چیز ہے. لیکن سب سے پہلے ہماری ریچ زیادہ ہوگی، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی. تو اس میں سے بالفرض 5000 تک پہنچی ہے، تو اس میں سے تقریباً کچھ 700 بندوں نے لائک کیا ہے، 11 نے کمنٹ کیا، کچھ 12 نے شیئر کیا، اور کچھ نے یہاں میسیجز کیے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ریچ اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کی جو پوسٹ ہے وہ کتنے بندوں تک جاتی ہے، یا ویڈیو ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی آپ ایڈ چلاتے ہیں کہ وہ پہنچتی کتنے بندوں تک ہے. آگے آرڈر کتنے کرتے ہیں کتنے نہیں کرتے یا کیا کچھ معاملہ ہوتا ہے وہ الگ ہے. تو اس کو کہتے ہیں ریچ.
تو یہ ریچ کی کمپین بھی چلائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ریچ کی کمپین, یہ ریچ کی کمپین, اور اس کے ساتھ ہی دوسری ہے برانڈ اویئرنیس. ریچ اور برانڈ اویئرنیس تقریباً یہ ایک ہی چیز کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے. اس کو کب اس کمپین کو کب رن کیا جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, ہر چیز کا نا ایک پلان ہوتا ہے. پروفیشنل جو بندے ہوتے ہیں نا, وہ ایک پلان کے ساتھ اپنا کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن انہوں نے پروڈکٹ بنائی اور اگلے دن ہی جا کر انہوں نے مارکیٹ میں اس کو جو ہے نا وہ بیچنا شروع کر دیا. یا انہوں نے اگر آن لائن سیل کرنی ہے تو پروڈکٹ بنائی, ادھر پیج بنایا, اگلے دن اوپر ایڈ جو ہے وہ چلا دیا, لو جی ہم چیز بیچ رہے ہیں, ہم سے خرید لو. تو ایسے کوئی نہیں خریدتا. سروس ہو, چاہے کوئی پروڈکٹ وغیرہ ہو, ٹھیک ہے, یا کچھ بھی ہو, تو بغیر پلاننگ کے کریں گے, ٹھیک ہے نا, ان پروفیشنل طریقے سے کریں گے اور جلد بازی کریں گے تو فلاپ ہوں گے. یہ ریچ اور برانڈ اویئرنیس چلائی جاتی ہے کہ اگر فار ایگزامپل میں آج اپنا کوئی برانڈ کھڑا کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میرا کوئی ہے ارادہ کہ میں کل کو کچھ پروڈکٹس جو ہیں وہ لانچ کروں گا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہمارے الیکٹرانک میڈیا پر, ٹی وی وغیرہ پر بھی کچھ ایسے ایڈز آتے ہیں جس میں کسی پروڈکٹ کا کچھ نام و نشان نہیں ہوتا, بلکہ پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ ایڈ کس چیز کے لیے. صرف جو برانڈ ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں, جو وہ مشہوری کمرشل دینے والے بندے ہوتے ہیں, وہ کچھ ایک چیز کا, کمپنی کا, برانڈ کا بس نیم لے رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. جو آگے اس برانڈ کی پروڈکٹ ہے ان کا وہ ذکر نہیں کر رہے ہوتے, یا کمنگ سون آ جاتا ہے, یا اس طرح کا کچھ بھی وہ جو سسپینس ہے وہ کریٹ کر دیتے ہیں. تو وہ اصل میں کیا ہوتا ہے, وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ لانچ کرنے سے پہلے وہ لوگوں کے ذہنوں میں اپنے برانڈ کا نیم بٹھاتے ہیں. اور یہ برانڈ اویئرنیس اور ریچ اور ویڈیو ویوز یہ اسی میں آتا ہے. یہ جو اویئرنیس ہے یہ اسی میں آتا ہے, نام سے ہی واضح ہو رہا ہے. تو جو بڑے بڑے برانڈ ہوتے ہیں وہ پہلے لاکھوں روپیہ اسی چیز پر لگاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لگائیے گا, لیکن اللہ کرے آپ کا ایسا لیول ہو تو یہ ایک پلان میں شامل ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہ دیکھ لیں, یہ سب سے پہلے آبجیکٹو میں یہ پہلے نمبر پر ہے. ٹھیک ہے, کہ پہلے اپنے برانڈ کی یا اپنے پیج کی یا اپنے چینل کی یا کسی بھی چیز کی ایک اویئرنیس ہوتی ہے, لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھایا جاتا ہے کہ یار اس نیم کا پیج یا اس کیٹیگری کا پیج یا برانڈ یا کمپنی یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے, وہ دنیا میں موجود ہے, یا اس طرح کا جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ موجود ہے. تو برانڈ کا نیم اگر ذہن میں بٹھایا جائے گا, یاد ہوگا یاد ہوگا یاد ہوگا 2 ماہ 3 ماہ, ٹھیک ہے نا, تو اس کے بعد جب ان کے آگے پروڈکٹ پھینکی جاتی ہے نا, تو وہ ایک اعتماد بنتا ہے کہ یار یہ کوئی نیا بندہ نہیں ہے, یہ پرانا بندہ ہے, اس کو تو میں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں, اس کا تو بڑی دیر سے میں سن رہا ہوں, اس کو تو میں نے ادھر بھی دیکھا تھا, اس کو تو میں نے ادھر بھی دیکھا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہوتی ہے اس میں. صبر کر جا یار. تو یہ اویئرنیس کے لیے یہ جو کمپین ہے یہ چلائی جاتی ہے, اور یہ بڑی سستی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑی سستی پڑتی ہے. مثلا آپ اگر اپنے قرآن اکیڈمی کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے کوئی ایڈ چلانا چاہتے ہیں, آپ نے ایک ایڈ کیا, اس پہ صرف آپ نے ریچ لی, لیکن یہ یاد رکھیے گا, آپ کے یہ ذہن میں ضرور آئے گا کہ اگر ریچ سستی پڑتی ہے کہ ہم ایک جو چیز ہے وہ 50,000 لوگوں تک پہنچا دیں گے, 1 لاکھ لوگوں تک پہنچا دیں گے, تو ہمیں لوگ میسیجز بھی کریں گے. تو نہیں, میسیجز نہیں آئیں گے, یہ یاد رکھیے گا. فیس بک بڑی سیانی ہے. فیس بک کے پاس اتنا زیادہ ڈیٹا ہے, فیس بک کو پتہ ہے, ایک فیس بک میں نا, آگے میں آپ کو جا کے دکھاؤں گا جب ڈیٹا کی بات ہوگی, ڈیٹا اس کے فیس بک الگوریتھم کی بات ہوگی کہ فیس بک کے پاس آپ کا کتنا ڈیٹا ہے انشاءاللہ. تو اس میں آپ کو دکھاؤں گا, ایک وہاں آپشن ہوتا ہے شاپڈ, شاپرز یا انگیجڈ یا شاپڈ, اس طرح کر کے ہوتا ہے. وہ ان لوگوں کا آپشن ہوتا ہے جو لوگ آن لائن جو ہیں وہ بہت زیادہ شاپنگ کرتے ہیں, اور فیس بک کو پتا ہے کہ یہ بندے شاپنگ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور فیس بک کو یہ بھی پتا ہے کہ ایسے ایسے جو بندے ہیں وہ اکثر واٹس ایپ پر یا میسنجر پر وہ کلک کر دیتے ہیں, یا وہ میسج کرتے رہتے ہیں جب ان کے پاس سامنے کوئی آرڈر کے لیے کوئی چیز آتی ہے, کوئی ایڈ آتا ہے. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ کون سے بندے صرف جو ہے نا وہ سلیپنگ موڈ میں ہوتے ہیں, وہ صرف اسکرولنگ ہی کرتے ہیں, صرف وہ دیکھتے ہیں, کبھی انہوں نے کسی کو لائک نہیں کیا, کبھی کمنٹ نہیں کیا, کبھی شیئر نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو وہ فیس بک آپ کا ایڈ دکھاتی ہی ایسے بندوں کے ہیں جو صرف ریچ کے لیے آپ کے لیے جو ہے نا وہ کام دے, یا بالفرض کوئی میسج آ بھی سکتا ہے,
लेकिन वहाँ आप ये बटन नहीं लगता होता। हाँ, अगर किसी ने डायल करके कर दिया तो का दुका मैसेज आ भी गया। तो लेकिन बहरहाल जिस जो ऑब्जेक्टिव फेसबुक ने बनाए हैं ना, आपको रिजल्ट वैसे ही मिलेंगे। ठीक है, अगर अवेयरनेस है तो फिर अवेयरनेस ही होगी, आपको रीच ही मिलेगी, आपको रीच से आपको मैसेजेस या ऑर्डर नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये होती बड़ी काम की चीज़ है। अगर पैसा ज़्यादा हो और आप किसी ब्रांड के लिए, कंपनी के लिए इस तरह का कुछ काम करना चाहते हैं, कोई भी स्किल अपनी सेल करना चाहते हैं, लोगों के सामने अपना एतमाद बनाना चाहते हैं, तो ये कैंपेन चला सकते हैं अगर आपके पास पैसे भी इजाफी हैं। वगरना इतनी भी कोई अशद ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना टीप टॉप होती है ना। ठीक है, और आपको पता है कि बड़े बड़े ब्रांड तो पता नहीं वो क्या कुछ करते रहते हैं, इवेंट रखते हैं, प्रोग्राम रखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, क्या कुछ वो करते हैं, तो उनका उनको फायदा होता है, जाया नहीं उनकी वजह से। तो बहरहाल बात लंबी होगी। अवेयरनेस में ये एक तो रीच आती है, ब्रांड अवेयरनेस आती है, वीडियो व्यूज भी ले सकते हैं। मतलब आपने कोई वीडियो ऐड चलाना है तो वीडियो ऐड के ऊपर पहले आप कोई वीडियो व्यूज ले सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप किसी अपने वीडियो पर ना तिलावत पर आप वीडियो व्यूज भी ले सकते हैं। इसमें एक स्टोर लोकेशन अवेयरनेस आती है। तो अब देखे ना, आपने बिलफर्ज को लाहौर का बंदा है, उसने कोई ब्रांच खरीदी है, इस्लामाबाद की ब्रांच थी, लाहौर में नहीं थी, उस बंदे ने लाहौर में लगा दी ब्रांच किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो अब जो है वो अपने स्टोर का या अपनी दुकान का या अपनी ब्रांच का किसी भी चीज़ का वो लोगों में अवेयरनेस पैदा करना चाहता है कि भाई हमारी ये लोकेशन है, तो आपने अगर कोई चीज़ ऑर्डर करनी है, लेनी वगैरह, तो इधर आकर ले सकते हैं। तो ये भी चलती होती है ना। तो इसमें जाहिर सी बात है ऑनलाइन तो ऑर्डर नहीं होते, लेकिन उस इलाके को या उन बंदों को, लाहौर है या इसी तरह कुछ और एरिया है, इवन के पूरा पाकिस्तान में भी आप चला सकते हैं, तो चला सकते हैं। वो फिर कंपनी के हिसाब से या जिस चीज़ के लिए चलाई जाने लगी है उस हिसाब से होता है कि वो अब उसने कितने बंदों को कवर करना है। तो बहरहाल अवेयरनेस में ये चीज़ें आती हैं। दूसरी चीज़ है जी ट्रैफिक। ट्रैफिक जो है एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर लेकर जाने को ट्रैफिक कहते हैं। मसलन आपका आपकी कोई वेबसाइट है और आप चाहते हैं आपके फेसबुक से आपकी वेबसाइट पर बंदे जाएं, तो इसको कहते हैं अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर जाना। आपका दराज का कोई अकाउंट है, ठीक है, दराज पर आप कोई चीज़ बेचते हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं दराज पर मुझे तो मेरा अकाउंट बड़ा नीचे है, तो मुझे ऑर्डर नहीं आ रहे उधर जो मेरा स्टोर है। तो ऐसे करते हैं कि फेसबुक कंपेन चलाते हैं और फेसबुक से बंदे उधर लेकर जाते हैं, तो लेकर जा सकते हैं। इसको ट्रैफिक कहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर बंदे लेकर जाना, तो इसको ट्रैफिक कहते हैं। इसका आपके साथ ताल्लुक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये पेचीदा होती है। मसलन ये एक पेज से दूसरे पेज पर, ये देखना लिंक क्लिक्स भी ये वेबसाइट के साथ इनका ताल्लुक होता है। लैंडिंग पेज व्यूज बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी वेबसाइट के ऊपर ना ट्रैफिक लेकर जाई जाती है। उसका ताल्लुक ये नहीं होता कि वेबसाइट के ऊपर जो प्रोडक्ट्स पड़ी हैं उनको ख़रीदा जाए, या जो बंदा विजिटर जा रहा है उस वेबसाइट के ऊपर किसी चीज़ को जाकर ख़रीदे या बाय करे, ऐसा नहीं होता। उनका मकसद सिर्फ इतना होता है कि उस पेज के ऊपर जाएं, थोड़ा सा हिले जुले, तो वो जितनी एक वेबसाइट सर्च में आती है या उसके ऊपर ट्रैफिक जाती है ना, तो वैसे ही वो गूगल में रैंक करती है वेबसाइट। ठीक है, तो ये इन चीज़ों के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, मैसेंजर एंड व्हाट्सएप कॉल्स वगैरह। तो ये इन ज़्यादातर इनका ताल्लुक जो है वो वेबसाइट के साथ है। तो अब ये जो कंपेन है ये तो ना हम चलाना सीखेंगे और ना ही आप सीख सकते हैं, क्योंकि इसका टोटली जो ताल्लुक है वो वेबसाइट के साथ है। और एक जो वेब डेवलपर बंदा होता है, ये वही वो कैंपेन्स चला सकता है, क्योंकि इसमें एक दो और पेचीदगियाँ होती हैं। कुछ वेबसाइट्स के पिक्सल्स होते हैं वो फेसबुक के साथ अटैच करना होते हैं, और आपको मुख्तसर बता दूं कि वो पिक्सल्स जो हैं वो मैं भी अटैच नहीं कर सकता। उसका जो ताल्लुक है वो वेब डेवलपर के साथ है, और मैं वेब डेवलपिंग नहीं जानता। तो बहरहाल आपको ये बता दिया है कि आप इस अगर हो सकता है कुछ जानता हो और या किसी का आइंदा इरादा हो, तो आपको मैंने इस वजह से थोड़ा सा इसका तारुफ करवा दिया कि आपको पता हो कि यार फेसबुक में ये भी है। इसमें आप बिलफर्ज अमेजोन पर काम करते हैं तो इससे ट्रैफिक आप अमेजोन पर लेकर जा सकते हैं, दराज पर लेकर जा सकते हैं, फाइवर पर आपको स्किल बेच रहे हैं तो फाइवर पर लेकर जा सकते हैं। कोई भी आपका दूसरा प्लेटफॉर्म है, इवन के यूट्यूब है, ठीक है, उसके ऊपर आप अपनी ट्रैफिक लेकर जा सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब भी आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक लेके जाएंगे, यानी फेसबुक से आप जो ही पलटी खाएंगे किसी और जाने, तो पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे। तो इसलिए बजट शजट ये सारी चीजें देकर
दूसरा है जी इंगेजमेंट, ये सबसे अहम है और हमने इसी में रहना है और इसी में आपका बहुत सारा काम है, तकरीबन फेसबुक का बहुत सारा काम इसी पर है। इसमें आप बहुत कुछ है, इसमें सब कुछ इसी में है बल्कि, ठीक है। और इसी को हम सीखेंगे इंशाल्लाह मजीद आगे। इसमें क्या कुछ है जी, इसमें मैसेंजर है, इसमें व्हाट्सअप है एंड इंस्टाग्राम डायरेक्ट है, ठीक है। अब देखें इधर लिखा हुआ है डायरेक्ट, ऊपर जो ट्रैफिक था उसमें इंस्टाग्राम मैसेंजर लिखा था लेकिन डायरेक्ट नहीं था लिखा, वो देखें नीचे आ रहा है मैसेंजर इंस्टाग्राम। इसमें डायरेक्ट है, यानी कि उसको कोई नंबर नहीं सेव करना पड़ेगा, कुछ इस तरह का मामला नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट आपके इनबॉक्स में आ जाएगा। उधर जो है वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाना होता है, ट्रैफिक ले जाना होता है, ठीक है। तो उधर इधर ट्रैफिक में कहीं आकर आप मैसेंजर व्हाट्सएप ना लगा देना, इंगेजमेंट्स में आपने रहना है, ये याद रखिएगा। अच्छा इसमें क्या है जी, आप ऑर्डर लेना चाहते हैं अपना मैसेंजर का बटन लगाकर, अपना व्हाट्सएप का बटन लगाकर या इंस्टाग्राम का जो है वो लगाकर आप जो है वो इसमें मैसेज ले सकते हैं, किसी भी तरह का आप जो है ऑर्डर ले सकते हैं, किसी भी तरह का, किसी भी किस्म का आपका ऑर्डर हो, किसी किसी किस्म का आपका ऐड हो, तो वो सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इस एंगेजमेंट में वीडियो व्यूज है, यानी कि आप अपनी वीडियो के ऊपर व्यूज लेना चाहते हैं तो इसमें लेंगे। इसके अलावा इसमें पोस्ट इंगेजमेंट है, पोस्ट इंगेजमेंट आपने शायद अगर देखा हो तो ये देखें, ये पेज है, ये लिखा हुआ है इंगेजमेंट्स। इंगेजमेंट्स में क्या कुछ आता है, इंगेजमेंट्स में ये लाइक आते हैं, कमेंट आते हैं, शेयर्स आते हैं, पोस्ट के ऊपर क्लिक्स आते हैं, कोई डाउनलोड डाउनलोड करता है तो वो सब कुछ इसी में आता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं पोस्ट इंगेजमेंट्स। तो वो लोग जो है ना वो ऐड चलाते हैं इसका, और ये चलाना बड़ा ज़रूरी है, इसका मैं आपको कल बताऊंगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा भी बता देता हूँ कि जब भी कोई ऐड चलाते हैं ना, जब भी कोई ऐड चलाते हैं, बिलफर्ज मैंने ये ऐड चलाया तो मैंने इस पर ये इसको अमेरिका में या कनाडा में या गल्फ में अपने कुरान अकेडमी से चलाने से पहले मैंने इस पर पोस्ट इंगेजमेंट की कंपेन चलाई। इस पर इसको मैं कहता होता हूँ रौनक मेला, यानी मैंने इस अपनी पोस्ट पर थोड़ा सा रौनक मेला लगाया एक प्लान के साथ। पहले अपने मैंने पेज के लाइक्स लिए, फिर मैंने पोस्ट अपलोड करके इस पर थोड़ा सा रौनक मेला लिया, कुछ कमेंट आ गए, कुछ अगर मेरे पास रिव्यूज थे किसी के तो वो मैंने इधर शेयर कर दिए, आपके कोई स्टूडेंट है कोई पढ़ रहे हैं उनकी कोई वीडियोस वगैरह हैं वो इधर कर दी। इसका मैं मुकम्मल प्लान बताऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी। तो ये इंगेजमेंट की जो कंपेन होती है ये चलाई जाती है, इसका फायदा बहुत ज्यादा होता है। अगर देखें आप बिल्कुल खाली पर ऐड चला देंगे तो आपको रिस्पांस बहुत कम आता है शुरू शुरू में, कि आप बंदे कहते हैं यार इसको तो बंदा कोई मुंह नहीं लगा रहा तो मैं इसको क्या ऑर्डर दूं, ठीक है। तो इसलिए वो पहले अपने साथ पैसा लगाकर लोग जो होते हैं वो इंगेज करते हैं। अब देखे ना इस पोस्ट को 1.3 के लोगों ने लाइक किया है, दिल दिए हैं, कुछ ने कमेंट किया है, कुछ ने शेयर किया है। कुछ देखने वाले बंदे पर ऐसे ऐड जाएगा तो वो कहेगा यार लोग इसके साथ अटैच हैं और इसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कोई बाएतमाद बंदा है तो लोग इसको इतना पसंद कर रहे हैं तो चलो हम भी ऑर्डर करते हैं। तो ये एक चीज होती है, अगर बिल्कुल ये खाली हो तो लोगों का एतमाद नहीं होता। ऑनलाइन चीज में सबसे पहले एतमाद होता है, सबसे पहले एतमाद, और एतमाद के लिए आपको एक प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह इसका प्रॉपर बताऊंगा ये कैसे किया जाता है और इस पर पैसे लगाए जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो हूँ आपको इसकी एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जो आपका एक रुपया भी नहीं लगाएगी और आपके ऊपर हजारों पोस्ट लाइक्स होंगे, कमेंट होंगे और शेयर्स होंगे, ठीक है। ये समझ लें कि ये भी जो है ना 1.3 के, इस पर मैंने एक पैसा भी नहीं लगाया, इस पर मैंने एक रुपया भी नहीं लगाया इस पोस्ट इंगेजमेंट लेने के लिए, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने ये ऐड चलाया तो 1.8 के जो है ये मैंने एक ट्रिक से हासिल की है और बिल्कुल ओरिजिनल है, ये देखिए पाकिस्तानी बंदे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल बंदे हैं। तो इनशाला ये मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा और इनशाला आपको ये और कहीं भी नहीं मिलेगी। बहरहाल चलते हैं जी अपने इधर। तो इंगेजमेंट में आप मैंने आपको बताया तो एक तो ऑर्डर लेने के लिए व्हाट्सएप मैसेंजर वगैरह जो भी आपने अपना बटन लगाना है वो है, वीडियो व्यूज है, पोस्ट इंगेजमेंट है। तो पोस्ट इंगेजमेंट मैंने आपको बताया क्या कुछ होता है। इसके अलावा कन्वर्जन्स हैं, वो इसी में आते हैं, ऑर्डर में आते हैं, ठीक है ना।
ऑर्डर वगैरह लेने हो तो ये सारा इसमें आता है, ये इसी में सब कुछ आता है। चलिए इंशाल्लाह इसको आगे मजीद जो है ना वो डिटेल में जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूँ कि ये जो तीन है इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर ली जाए, ताकि आपको पता हो हमारा ताल्लुक सारा इसी के साथ होगा। ठीक है, इंशाल्लाह इसी में सब कुछ है। लीड्स, लीड्स क्या होता है? लीड्स ये होता है, आपने कभी देखा हो कि शायद, चलो देखा ना हो, मैं आपको बता देता हूँ कि ये कंपेन जब चलाई जाती है ना, तो ये किसी फोटो के ऊपर नहीं चलाई जाती। जिस तरह की ये एक फोटो है, किसी वीडियो के ऊपर कंपेन नहीं चलाई जाती। इसके लिए जब ये सेट करते हैं तो एंड में एक फॉर्म आता है, मतलब आप एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, एक फॉर्म क्रिएट करते हैं मसलन जिसमें आप खुद अपनी क्वेश्चन जो है ना वो बना सकते हैं, जिस तरह की आपने इन्फॉर्मेशन लेनी। फॉर एग्जाम्पल कोई रिश्ता करवाता है, ठीक है, तो वो एक फॉर्म बनाएगा, ठीक है, और वो फॉर्म जो है, फॉर्म के ऊपर उसके मुख्तलिफ क्वेश्चन होंगे, जिस तरह की उसको मालूमात चाहिए, जिस तरह के उसको बंदे चाहिए, और उस फॉर्म के आगे वो कंपेन चला देगा। तो जब भी वो लोग उस फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे बटन लगा होगा साइन अप का या जो भी उसने बटन लगाया होगा, तो जब उस पर क्लिक करेंगे तो उनको सामने वो सवाल आ जाएंगे ना खुद ब खुद, वो चैट नहीं करना पड़ेगी। मसलन जी ऊपर लिखा होगा आपकी आप मेल हैं फीमेल हैं, ठीक है ना, वो कहेगा जी मैं मेल हूँ, आपकी उम्र कितनी है, मेरी जी 25 साल उम्र है जी, आप आपकी पहले शादी हो चुकी है कि नहीं हुई, ये रिश्ते वाले की मैं लीड्स की बात कर रहा हूँ। वो कहता है जी मैं सिंगल हूँ, नहीं हुई, ठीक है। अच्छा जी आपका कारोबार क्या है, जी मेरा ये कारोबार है। अच्छा जी आपका जो है वो घर अपना है कि किराए पर है, जी अपना है जी, ठीक है। इस तरह करके जो रिश्ते वाले होते हैं ना, इनका एक अपनी मालूमात होती है, तो वो एक फॉर्म बना देते हैं। तो वो जो फॉर्म होता है वो लोगों के सामने शो हो रहा होता है, और वो लोग उसमें अपनी इंफॉर्मेशन पुट करते हैं और आगे ओके का बटन दबा देते हैं। तो वो जो लीड्स होती हैं, इसको लीड्स कहते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन होती है उस बंदे की वेबसाइट पर या जो भी उसने उसकी डेस्टिनेशन रखी होगी उस पर उसको जो सारी इंफॉर्मेशन है मिलती रहती है। तो ऐसे ही किस वो प्रॉपर्टी का कोई काम करता है तो उसकी लीड्स जनरेशन, इसको लीड्स जनरेशन कहते हैं, जनरेट की जाती हैं, ठीक है। या इसके अलावा आपके जहन में भी हो सकता है कि आप कुछ कारोबार करना चाहते हो, तो उसके मुतालिक आप अपनी इंफॉर्मेशन लोगों से इकट्ठा करना चाहते हो। इसके अलावा कुरान एकेडमी के लिए भी ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा इसके लिए एक बड़ा लेवल चाहिए, ठीक है। इसके लिए मतलब कि आप कह सकते हैं जी आप खुद कुरान पढ़ना चाहते हैं या बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो कहते हैं जी मैं खुद कुरान पढ़ना चाहता हूँ। आप उसको अपनी कोर्सेज आगे उसका लगा सकते हैं, कितने ये कोर्सेज, आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, वो कहते हैं जी मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। आपकी एज क्या है, आपकी टाइमिंग क्या है, ठीक है, और किस टाइम फ्री होते हैं और किस कंट्री में है वगैरह वगैरह, जो भी आप अब आपको ये ज्यादा तफसील से पता है। तो बहरहाल ये लीड्स जनरेट की जाती हैं, और ये हम करना नहीं सीखेंगे क्योंकि ये एडवांस लेवल है, और इसके साथ भी वो वेबसाइट और बड़े पंगे शंगे इसमें आते हैं। आपको थोड़ा सा मैंने इसका बता दिया है। ऐप प्रमोशन, ऐप प्रमोशन यही है कि आप जो है वो आपने देखा होगा आपके सामने कोई ऐप आती है और बताया जाता है ये ऐप इसलिए है, और नीचे ही इंस्टॉल का बटन होता है। तो ये देखिए ऐप इंस्टॉल्स और ऐप इवेंट्स, मतलब कोई अपनी ऐप है, उसके मुतालिक आप जो है वो कुछ या कोई भी बंदा जो है वो इवेंट वगैरह करता रहता है, तो बड़ा कुछ होता रहता है। जिस तरह ये पबजी गेम है, इसके बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, और भी इस तरह की जो बड़े लेवल पर चीज़ें होती हैं। तो कोई ऐप ऐप आपने डेवलप की है तो उसकी इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं, तो देखिए आपने ऐप बनाकर या किसी बंदे ने ऐप बनाकर वो प्ले स्टोर पर तो अपलोड कर दी, उस पर तो उसने डाल दी, लेकिन आप लोगों को कैसे पता होगा कि यार इस नाम की भी ऐप है? तो वो फिर उसकी प्रमोशन करवाते हैं, और उसकी प्रमोशन जो मुख्तलिफ जगहों पर होती है, यूट्यूब पर भी होती है, फेसबुक पर भी होती है, फेसबुक पर ऐसे होती है, ठीक है। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, एक ऐप के ऊपर दूसरी ऐप की प्रमोशन हो रही होती है, एक गेम के ऊपर दूसरी गेम की प्रमोशन हो रही होती है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। सेल्स है, इसका ताल्लुक भी वेबसाइट के साथ है ज्यादातर। हमारा जो ताल्लुक है वो है इंगेजमेंट के साथ, ठीक है जी। तो इसी में हमारा सब कुछ है। तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि यहाँ पर आप अवेयरनेस भी आप चला सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आप पर जब आपने क्रिएट अ कैंपेन करना होता है, तो क्रिएट अ कैंपेन में आकर आपने ऑब्जेक्टिव अपना जो है वो सिलेक्ट करना होता है कि आपने असल में अब जो कैंपेन चलानी है, जो ऐड चलाना है, वो किस चीज़ के लिए चलाना है। तो मोस्टली जो आपका ताल्लुक पड़ेगा वो इंगेजमेंट के साथ पड़ेगा। चलें जी आगे चलते हैं। तो आपने इंगेजमेंट पर क्लिक करके आपने करना है जी कंटिन्यू।
ये ले जनाब, आ, यही आपका सारा है। इधर आपके सिर्फ 3 लेवल हैं, ठीक है। इन 3 लेवल्स को आपने पार करना होता है और आपने सेटिंग करनी होती है, और फिर आपका जो एक ऐड होता है वो तैयार हो जाता है। 3 लेवल हैं, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, ठीक है। पहले को कहते हैं कंपेन लेवल, ठीक है, इस पहले को कहते हैं कंपेन लेवल, ठीक है। दूसरे को कहते हैं एड सेट लेवल, ठीक है, एड सेट, ये देखिए एड सेट। तीसरे को कहते हैं एड लेवल, ये एक टर्म्स में मशहूर है, ठीक है, और यही इसका नाम है। तो इधर भी ये देखिए इसका नाम लिखा हुआ है, न्यू इंगेजमेंट कंपेन, तो इसको कंपेन लेवल कह दिया जाता है। इधर लिखा हुआ है एड सेट, इसको एड लेवल कह दिया जाता है, एड सेट लेवल कह दिया जाता है, ठीक है, और इसको कहते हैं एड लेवल, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, इस पर हमारा ब्लू है, इस पर हमारा ब्लू है, तो यानी कि हमारे सामने जो इस टाइम लेवल है वो कंपेन लेवल है। तो सबसे पहले आप अपनी कंपेन का यहाँ नाम लिखा करें, आपको पता हो आपने ये कंपेन किस लिए चलाने लगे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जी कुरान मैसेज के लिए चलाने लगे हैं, कुरान अकेडमी के लिए चलाने लगे हैं, ठीक है ना। तो आपकी जो आपने पहले से की होंगी वो भी इधर शो हो रही होंगी, ठीक है, उनके नाम भी शो हो रहे होंगे। तो जो अगर तो आप सर्विस दे रहे हैं ना, अगर तो अपने लिए एक दो ऐड चला रहे हैं तो फिर जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी नाम रख लिया करे, बड़ा फायदा होता है, जरूर नाम रख लिया करे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता जो कुरान मैसेज, ठीक है, अपना बस ये नाम रखना, आप जो भी अच्छा सा नाम रख सकते हैं। मैं कहता हूँ ये कुरान मैसेज, यानी कि कुरान के रिलेटेड जो है मैंने वो मैसेजेस लेने हैं, तो आपने बस इसका नाम रख लिया। हाँ हाँ। ये जो अच्छा, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होंगे जिनका आपके साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होगा, बल्कि मेरा भी उनके साथ कभी ताल्लुक वास्ता नहीं पड़ा, ठीक है। वो जैसे हैं उनको आपने वैसे ही छोड़ देना, कभी नहीं छेड़ना, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो ये जो स्पेशल एड कैटेगरी है, एक्सक्यूज मी सर। जी जी, जी जी, कुरान नेम जैसे आपने कहा ये नेम रखने कोई, तो इसका क्या फायदा होता है? इसका फायदा ये होगा कि आपके बहुत सारे बिल फर्ज अगर एड्स चल रहे हैं, जिस तरह कि मैं आपको दिखाता हूँ अगर अपने ऐड, तो आपको पता होगा कि मेरा ऐड कौन कौन सा चल रहा है, कैसा चल रहा है, ठीक है, और उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ये इसका आपको फायदा होगा। आपको मैं दिखाता हूँ अच्छा। बिल फर्ज, ये देखें, ये मेरे एड्स चल रहे हैं, कुछ ड्राफ्ट में है, तो और कुछ ऑफ हैं, ठीक है, और ये उनके मैंने नाम लिखे हुए हैं कि जी मैंने ये 6वां ऐड GMR व्हाट्सअप मैसेज का चलाया था, ये मैंने सिपरा कुरान स्कूल के लिए पेज लाइक का चलाया था, ये ठीक है ना, ये हाफिज बिलाल के लिए मैंने पेज लाइक का चलाया ठीक। था, ठीक है ना। तो ये इसके लिए होता है, ठीक। आपको पता होता है। हम्म। बिल फर्ज आपका कोई क्लाइंट है, क्लाइंट आपने उसके लिए काम किया, ठीक है ना, और आपने बहुत सारे उसके बाद एड्स ला दिए हैं। एक तो यह कि आप स्क्रॉलिंग करके नीचे जाके उसका ऐड जो है ना वो ढूंढ सकती हैं, और उसी को सिर्फ एक उसके बटन के साथ उसको ऑन कर सकती हैं, आपको दोबारा से इतने झंझट नहीं करना पड़ेंगे, ठीक है। तो ठीक। वो उसके ढूंढने के लिए और इसका बहुत फायदा होता है, तो जरूर नाम रख लिया करें। ठीक है। तो दूसरा जी, ये स्पेशल ऐड कैटेगरीज है, इसको नहीं आपने छेड़ना, ठीक है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारे साथ। सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ये वाली है, कंपेन डिटेल्स। वैसे तो इस पर लेक्चर होगा, समझने वाली चीज है, जो बंदा इस चीज को समझ गया मैं उसको समझूंगा कि वो कामयाब है, और जिसने उस पर अमल भी किया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ बात क्या है। फेसबुक के पास बहुत सारा डाटा है, फेसबुक के साथ पास जो है वो बहुत सारा डाटा है। मतलब कि आप फेसबुक यूज़र हैं, मैं एक फेसबुक यूज़र हूँ, मैं किसी चीज़ वीडियो को देखता हूँ, मैं किसी वीडियो को लाइक करता हूँ, किसी को कमेंट करता हूँ, किसी को शेयर करता हूँ, ठीक है ना, और लोगों के साथ मैसेंजर पर बात करता हूँ, खुद कुछ चीज़ अपलोड करता हूँ। तो ये जो कुछ भी मैं नकलो हरकत कर रहा हूँ ना, ये सब कुछ फेसबुक नोट कर रही है, सब कुछ फेसबुक नोट कर रही है, और फेसबुक के डाटा सर्वर में ये सारी चीज़ें सेव हो रही हैं, ठीक है। और फेसबुक जो है ये दिन ब दिन ऐसे लोगों का डाटा इकट्ठा करके उसको कैटेगराइज कर रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। इतना ज्यादा डाटा है, इतना ज्यादा डाटा है कि आपकी सोच होगी कि यार फेसबुक हमें इतना नोट करती है। आपको नहीं पता होगा कि आपने परसों चरसों किसको जो है ना, तरसों आपको आपने किसको मैसेज किया होगा, या किसको क्या कमेंट किया होगा, या कौन सी वीडियो देखी होगी, लेकिन फेसबुक को पता है कि आपने क्या देखा है, क्या नहीं देखा,
اور آپ کی جو تربیت ہے، تربیت کہہ رہا ہوں، آپ کی جو طبیعت ہے وہ کیسی ہے، آپ زیادہ کس پر ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، کس پر نہیں کرتے، آپ کا مذہبی رجحان کیسا ہے، آپ کا سیاسی رجحان کیسا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز فیس بک کو پتہ ہے، اور جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ فیس بک نوٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی آپ نقل و حرکت کر رہے ہیں، تو اسی کی بیس پر جو فیس بک کے پاس اتنا زیادہ ڈیٹا، اس کے علاوہ جو آپ اپنی پروفائل پر آپ نے اپنی آئی ڈی بنائی، آپ نے اپنا نمبر لگایا، آپ نے اپنی زبان لگائی، آپ نے اپنے انٹرسٹ لگائے، اپنی ویب سائٹ وغیرہ وغیرہ جو بھی انفارمیشن دی، تو وہ جو آپ پیج بناتے ہیں یا آئی ڈی بناتے ہیں، تو اتنی ساری جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ بھی فیس بک کے پاس سیو ہے. اس کے علاوہ جو کچھ آپ نقل و حرکت کرتے ہیں وہ بھی فیس بک کے پاس سیو ہوتی ہے اور ہو رہی ہے. اور دن بہ دن جو فیس بک ہے اور اس میں بڑی ترقی کر رہی ہے اور دنیا کو حیران کر رہی ہے کہ اتنا زیادہ ڈیٹا یہ اکٹھا کر رہے ہیں. تو بہرحال جو وہ ڈیٹا ہوتا ہے، اصل میں جب آپ فیس بک کے پاس یہ ایڈز مینیجر میں آتے ہیں، آپ ایک سوچ لے کر آتے ہیں کہ میں نے اپنی ایک سپورٹس کی چیز ہے وہ میں نے بیچنی ہے. ظاہر سی بات ہے کروڑوں دنیا ہے جو فیس بک یوز کر رہی ہے. اصل میں آپ فیس بک میں اس ایڈز مینیجر میں آتے ہیں اس لیے کہ فیس بک باجی مجھے جو ہے آپ جو سپورٹس کے ریلیٹڈ آپ نے ڈیٹا اکٹھا کیا نا وہ ڈیٹا مجھے دے دے، وہ میں آپ سے خریدنے آیا. تو آپ اصل میں فیس بک کے پاس آ کر وہ ڈیٹا خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اصل میں فیس بک پر آ کر ڈیٹا خریدتے ہیں، یہاں پر آ کر سیٹ کرتے ہیں مجھے یہ ڈیٹا چاہیے، مجھے یہ ڈیٹا چاہیے، میں نے ایسے لوگوں کو ایڈ دکھانا ہے، ٹھیک ہے، اور میں اتنے پیسے لگاؤں گا تو یہاں تک ایسے ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہ اصل میں یہ چیز ہے. تو جو آپ فیس بک سے خریدتے ہیں چیز، مطلب ڈیٹا خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو فیس بک نے یہاں وہ چیز مینشن کی ہوئی ہے بائنگ ٹائپ، یعنی اس ڈیٹا کو خریدنے کی، ٹھیک ہے، اس ڈیٹا کو خریدنے کا کرائٹیریا کیا ہے. کیا ہر بندہ آئے گا تو وہ خرید لے گا؟ جو بندہ آئے وہ کہ جی مجھے ڈیٹا چاہیے وہ خرید لے گا، ٹھیک ہے. اور جس کو وہ ڈیٹا ملے گا یا ہر بندہ اگر کیا ہر بندے کو مل جائے گا، اور اگر ہر بندے کو مل جائے گا کیا ہر بندے کو ایک جیسا ملے گا ڈیٹا، ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو راز چھپے ہیں وہ اس آپشن میں چھپے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس کو کہتے ہیں آکشن. تو انشاءاللہ العزیز اس پر کل پورا لیکچر اسی پر ہوگا، اس آکشن پر ہوگا، ٹھیک ہے. اور آپ نے اسی کو سمجھنا ہے، اور اس کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو کمپین ہے اگلے جو 2 لیول ہوں گے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کی زندگی سوکھی ہو جائے گی. اور بہت سارے لوگ اس چیز پر غلطی کرتے ہیں، وہ ہزاروں لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں. یقین مانے میرے پاس بندے آتے ہیں جی میں نے 60,000 لگایا، میں نے 40,000 لگایا، مجھے وہ جو ہے وہ رسپانس نہیں ملا. کیوں رسپانس نہیں ملا؟ کیونکہ ان کو فیس بک سے اپنا ڈیٹا خریدنے کا طریقہ نہیں پتا کہ اس نے فیس بک سے ڈیٹا خریدنا کیسے ہے، ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ کل ہم اس پر بات کریں گے کہ ہم نے فیس بک سے ڈیٹا کیسے خریدنا ہے، کیسے پلان کرنا ہے، اور کس طرح ہم پروفیشنل طریقے سے فیس بک سے اچھا جو ہے وہ ڈیٹا خرید کر اچھے سے بندوں کو اپنا ایڈ دکھا سکتے ہیں. تو کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، تو اگر نہ پھر اپنے جو لیکچر ہے اس کو کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ کل کو بات ہوگی. سر وہ جو میں نے آپ سے کوشچن پوچھا تھا گروپ میں کیا کہ ایڈز مینیجر پہ ہم نے اپنا اکاؤنٹ جب بنانا ہے تو میرا تو نہیں بن رہا. آپ کا نہیں بن رہا؟ نہیں، وہ آپ نے کہا تھا نا کہ نیو آئی ڈی سے آپ بنا لیا، تو وہ میں نے پھر دوسری آئی ڈی سے ٹرائی کیا ہے تو ہماری نیو نہیں ہے، یوزڈ ہے. وہ اس سے بھی نہیں، اس سے بھی یہی پرابلم آ رہا ہے، دوبارہ سے ری انٹر کرنے کو کہہ رہے ہیں پاسورڈ. آپ کے پاسورڈ ٹھیک ہے؟ جی میں نے لاگ ان کی ہے نا پہلے آئی ڈی اسی پاسورڈ سے، پھر اس کے بعد چلیں ٹھیک ہے. اکاؤنٹ یہ کیا. جو یہ لیکچر ہے یہ ختم کرتے ہیں. آپ واٹس ایپ پر مجھے میسج کریں، اپنی آئی ڈی مجھے سینڈ کریں اور میں چیک کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس نیو کا والی آئی ڈی سینڈ کروں؟ جس سے آپ نے بنوانا ہے وہی آپ مجھے سینڈ کرتے ہیں، ٹھیک. ٹھیک ہے ایکسکیوز می سر، جی. جی میرا بھی وہ نہیں ہو رہا تھا تو میں نے نا ایپ ڈاؤن لوڈ کی تو پھر وہ اس پہ آپشن آئی تو میں نے امی سبقت اللہ کے نام سے بنایا ہوا ہے نا اپنا، تو وہ ہاں. پھر وہ آپشن آ گئی تھی، اس کو کلک کیا تو وہ پھر ڈاؤن لوڈ ہو گئی تھی موبائل میں نا. نہیں وہ ان کا یہ لیپ ٹاپ پر ایشو آ رہا ہے. آپ کا لیپ ٹاپ پر آ رہا ہے نا ایشو؟ جی ہاں. نہیں اب جو میرا بھی لیپ ٹاپ پہ نہیں ہو رہا تھا نا تو پھر ہاں وہ موبائل پہ. نہیں دیکھیں آپ نے جو ایڈ چلانا ہے وہ ادھر سے چلانا ہے، ٹھیک ہے. موبائل پر بڑے لمیٹڈ آپشن ہے، وہ بھی انشاءاللہ اگر ٹائم ہوا تو آپ کو اس کا بتا دوں گا جو موبائل پر ایپ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس پر بڑے لمیٹڈ آپشنز ہیں. آپ نے
ادھر اپنے لیپ ٹاپ پر پریکٹس کرنی ہے اور لیپ ٹاپ پر ہی ایڈ چلانا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک. ہاں تو انشاءاللہ. اگر آپ کا وہ نہیں بن رہا تو آپ واٹس ایپ پر آئیں تو اس کو کر لیتے ہیں کلیئر انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, لیکچر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.